Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Za one koji ne znaju, ja sam Radoslav. Miku valjda isto znate, ko ne zna to je Mika. I u današnjem videoklipu vidjet ćete početak setve pšenice. Naravno sejemo sa mašinom Horsch Express 3 TD. Pa ćete vidjeti kako to izgleda sa ovako moćnom mašinom setva i kako se snalazimo sa njom. Nalazimo se inače u surduku. Mika je dovukao seme. Sada ćemo prvo nasuti seme. Znači tu nam je, vidite, ova hidraulična ruka. Prvo sipamo seme, pa ćemo onda prikazati rad i sve ostalo kako ide, mislim, svojim tokom. Ajde Miku, daj ove merdevine da se ja popentram gore. Naravno, imam i merdevine. To diži Miko. Ova ima skoro 1000 kila i ozbiljan je teret. Samo gledam da mi ne upadne. Evo, sipamo ovaj Avenue moje proizvodnje sa ovim Steamom Plus, taj biostimulator, pa trebalo bi da bude bolje nicanje jednako i bolje ukorenjavanje. A? Preko truo je ovaj žal, sviđaš kod tepo. Dobro, nema veze, njega ćemo zameniti. Boga mi, nešto ovdje se ne slaže. Ili je ova veća vreća ili ovaj manji bunker. Pa dobro, možda i može stati još tu 300 kila, ima tu još mjesta. Koliko neko, da se zavuči, onda treba da se uzvrši kao ovaj. Čekaj. Pusti ovo. Sad pa. Evo, radimo kalibraciju. Postavljaj ovo. Ne treba, pa šta, puni su ovi. To se ispušta kad je prazna. Znači kad je skroz prazna, onda se to ispušta. Da. Stisni, mogu da pali. Može. Evo vidite kako se to radi. Mika će pokušati što više da napuni. I da bi bila što preciznija kalibracija. Dok ovo puni, ja ću da proverim dubinu setve. Evo, napravio sam jedan krug. Znači, sejemo direktno, bez pripreme, u suncokretište.
Evo vidite, mašina kopa dovoljno, sad samo još da nađem seme. Ne da kopa dovoljno, možda i mnogo. Gdje je seme? Evo ga, a seme je na dobroj dubini. Dobro, odlično. Da vidimo šta se dešava s mikom i s kalibracijom. Jesi ga na roku? Jel možeš, čekaj, upaljen? A, ovaj put nisi Ovaj put sam malo pretjerao. Da. Znači oduzimamo kilu i 6 grama koliko je teška ova torba, to znamo. Znači pišemo, kucamo u 10,36 i to je to. Mika će ovo izručiti gore i pokupiti naravno vagicu i sve i mi nastavljamo rad. A ja idem gore da uradim kraj kalibracije, da vidite kako to izgleda. Evo vidite, sam je on uradio skoro da je tačno 10,44, zato što smo sejali isto seme juče, ali ajde, upucat ćemo baš tačno. Evo ga. I sačuvati vrednost kalibracije, to je to. Možemo nastaviti sa setvom. Evo narode, krenuli smo setvu. Mika će vam pokazati, jedan krug smo posejali, krećemo u drugi. Međutim, tehnologija je opasna stvar. Nešto se desilo sa ovom tačkom ovdje iznad pazove i imamo neku informaciju da sad trenutno ovdje signal ne rade. I evo, prinuđen sam da teram ručno. Znači, odmah od starta je krenulo kako ne treba. Znači, htio sam da vam pokažem ono kako radi mašina, iako ja i sad evo ručno teram, idem 14,5 na sat, ali htio sam da vam pokažem ipak sa navigacijom kako to sve izgleda, da vam snimamo dronom, ovako sad vjerovatno malo i preklapam, ali šta da se radi, pokušavam tako, dobio sam neku informaciju da će za jedno 20 minuta proraditi sve normalno, pa ćemo vam snimati normalno. Uglavnom, evo sad, još jednom Mika će vam pokazati kako izgleda gdje smo prošli. Znači, sejemo, kao što sam rekao, bez pripreme, to je setva na suncokretište, znači bačeno je veštačko đubrivo, išli smo nekih 150 kila smo ovdje morali, nismo mogli da donesemo u rasturivaču više i uglavnom 150 kila je bačeno po jutru, to je znači nekih 260 kila po hektaru i nadamo se da će ispasti dobro sa ovom direktnom setvom, sa ovom sejalicom Horsch Express. Kada dobijemo signal, nastavljamo snimanje. Evo, konačno Mika je provalio u čemu je stvar. Ovaj čovjek je, drugar je u stvari rekao da je problem do MTS-a i evo vidite sad, radi navigacija, idemo nekih 17,5 na sat i to je setva. Vidite kako izgleda ovo što smo uradili ekstra i nadamo se da će nas služiti i internet signal i da će sve biti dobro. Uglavnom sad ćemo malo snimiti dronom da vidite kako ovo sve leti. Za sada su prvi utisci fantastični, vidite kako ovo izgleda. Išao sam čak jednom momentu i 27 km na sat, čisto ono radi probe, radi malo neke šale. Sejalica radi fenomenalno na ovakvom suncokretištu, dosta pomaže to i ovaj tip naše zemlje, karbonatni černozem, koja je stvarno zemlja pitoma i lako se dosta obrađuje. Odmah sam primijetio dva problema. Prvi problem je do traktora, to jest ovi što su pravili ove stabilizatore, tu su napravili neku grešku i mašina nam ne stoji, čini mi se, u sredini. Mislim da nam nisu idealni sklopovi, da li zbog navigacije ili ovih stabilizatora. Što se tiče, kažem vam, same mašine, tu greške nema, ali problem je izgleda u stabilizatorima. I jedan drugi problem koji je problem u masi traktora, znači kada smo nasuli nekih 900 kila, već nisam imao dobru kontrolu na malim, kako kažem, usponima, gde u tim usponima ili kako kažem u stranama pokušavam da okrenem, nemam dobar grip prednjih točkova, tako da čim sad završimo ovu njivu idemo odmah kući i
naručio sam odmah da mi se napravi tamo nosač tegova, to da me dočeka i to ćemo mi na brzinu montirati za 2 minuta. Imamo tegove od Stefija koje smo uzeli od Belorusa, tako da otežat ćemo prednji kraj traktora da ne bismo razmišljali o nekim cirkusima, pošto treba da krenemo posle ove njive da radimo neke bregove. Tako da uživajte u videu, to su za sada neka prva zapažanja. Evo, polako primičemo se kraju. Mislim ima negdje još 2:30 jutra. Ide dobro, kad smo samo rešili ovaj problem sa signalom. Još možda imamo malo problem sa ovim sastavima, to ćemo vidjeti kad budemo uhvatili malo vremena. Da li nam mašina stoji na sredini, da li tu ima neki problem drugi koji mi ne vidimo. Ali o tom potom. Miko, kako se tebi ovo sviđa i imaš neki komentar? Pa ne, mašina je vrhunska. Šta tu može sad da se kaže? Prvo što mi se sviđa što se sve radi iz jednog prohoda. Znaš, drugo što možeš da namestiš dubinu setve koju hoćeš i to nije kao sa onom što se je negdje dublje, negdje pliće, zavisi kako naiđe gdje. Ova se svuda isto. I šta znam, a da ne pričamo o ovoj brzini što možeš da ideš 15 na sat i više, jer ono kad smo juče radili kalibraciju, kad je pokazala da možda ide od 3 do 30 km na čas, to je stvarno neverovatno. I koja je to brzina kad seješ, na primjer, koliko možeš da uradiš duplo više nego sa onom i da poseješ. Šta znam, ne znam šta bi još rekao. Ima vremena, kažu. Dobro, evo, čuli ste Mikine prve utiske. Nastavljamo današnji prvi dan setve. Ja, završio sam ovu ovu njivu u surduku, malo sam se zablesio, spava mi se i nisam snimio da vidite kako to na kraju izgleda, ali vidjeli ste, otprilike možete zamisliti kakva je situacija. Tu je sad urađeno tih 6,2 hektara i sada u povratku kući uradit ću još nekih 60 ari i onda nastavljam dalje blizu sela. Nadam se da ću vam moći prikazati detalje i odatle. Čim smo ovu pauzu napravili, namestili tegove, odmah krećemo sa setom ovih brežina. Evo vidite kakva je to breg. Znači ovdje sada kad se zaletim dole vidjet ćete da ide traktor izbačen iz brzine, znači sam, ne trebam uopšte pogon. Setva ide dobro, ovdje je jednom tanjirano i sejemo na ovo kukuruzovinište.
Evo, gledajte sad ovo. Znači, bacio sam u 13. Zaleteo sam se i sada ću ovdje kad bude ovaj najveći breg pritisnuti reverzer, izbaciti iz brzine i da vidite koliko će još da ide sejalica. Evo, sad, pogledajte ovo. Pogledajte ovo, ubrzava još. Ste vidjeli koja je to brežina? Znači, ladno tanjira i seje u tom bregu sa izbačenom brzinom. Znači, strašno. Dunave, Dunave, moje more, najlepše kraj tebe sviću zore. Vidite Kačerinsku adu. Lep pogled. Evo vidite, ovdje je bilo malo prljavija njiva, bilo je dosta korova, ali posle jednog tanjiranja ova sejalica može da poseje, što naravno ove obične sejalice nema šanse da poseju. Mislim, možda poseju i one u ovo, ali bilo bi problema, gušilo bi. Međutim, zahvaljujući ovoj tanjirači napred, ona pravi kao još jedno dodatno tanjiranje. Bili smo malo pauzu napravili kad smo posijali surduk, malo smo odmorili, a sad nastavljamo u istom tempu, samo sad vidite sijemo kukuruzovinište. Znači ono ste vidjeli kako ide u onom suncokretištu bez ikakve pripreme, kao besno. Evo Mika i ja smo prešli na našu njivu. Urade ono smo vidjeli ste samo male detalje sa ove prethodne njive kukuruzoviništa i sada normalno malo nam za opuštanje treba jedna njiva gdje može da se vozi malo brže. Evo vidite kako to ide. Idemo prilično brzo. Sejalica radi dobro. Ovdje neki 14 sat. 230 kg po hektaru bacamo. U pitanju je Passion. A ovdje kao što vidite istanjirano. Tu smo bacili onaj Geo 2. Pa ćemo da vidimo sljedeće godine kakvi će rezultati biti. Uglavnom, nadamo se da će ovo ići brzo i da ćemo konačno do njivu lepo na miru posejati. Vidjet ćete dalje šta će se dešavati u daljem toku setve današnje. Evo, završili smo ovu njivu od 4,5 hektara. Idemo na sljedeću, evo da vidite kako izgleda stvarno kad komšija pravi haos. Ono što nas kritikujete što malo par grama zemlje, gledajte ovaj šta je izvuku ovdje. I sad ja treba da, sad će da gaze kroz moju njivu da bi obišli ovo. To moram pod hitno doći da sklonim ili s nekim vilama ili nešto, inače svi će mi gaziti kroz žito. Evo sad imamo još jednu mušteriju. Hoće ove noćne radove, malo čovjek ne može da nađe njivu, ali evo vidite ima volju. A svaka mu čast, stariji čovjek, a možda trči. Viš, sad se umorio. Ništa, ti znaš gdje mu je njiva. Znam, da. Evo Mika, telej diš, prekazit ćemo ga kad si uzu volan, jebote. Moj dečki ka Nešu prekazimo. Nećem. Ajde Nešu, pa njemu je ovdje njivo i duže. Pa da. Ti on oču ja, vi ste, ja psujem ovo sve snima. Šumane. To je iza ovih kuruza, jel? Da. Evo, nastavlja se noćna setva, ja sam malo napravio pauzu, nešto se nisam najbolje osjećao. Sada evo prelazimo na sejanje ječma. Znači nema stajanja, Mika sipa seme, Vlada dodaje. Sad ćemo raditi ovu prvu noćnu kalibraciju. Pa nastavljamo, imamo još neka 2 hektara i gotovo. Uglavnom to je to. Vlado, koliko kila se? 105. 105. Dobro. Evo, čuli ste 105 kila po jutru, znači to je nekih 185 kila po hektaru. Ja se odmah setim onog Kuleta Pacova kad kaže 502, tako i 105.
502. Ovdje će sad malo biti problem AB linija, znači ovdje ću morati se provozam kroz njivu. Dobro. Treba podići malo, ne? Treba. Prekidač ovaj i krećemo s kalibracijom. Gdje ti je ona tvoja baterija? Nisi pona? Prvi put sejemo ječam sada. Naravno, pošto je prvi dan setve. Gasi. To je to, sad ćemo da imamo kilažu. Sjaj. Dobro. Evo vidite, kao što sam rekao. Znači 8.74. Da. 8.74 je tačna kalibracija. Dok Mika ovo naspe i pokupi, ja ću uneti te parametre u ovaj računar. 8.74, evo vidite koliko je žito bilo, znači ovdje unosim 8.740 i vidite sada, znači to i ostalo je da se sačuva vrednost kalibracije i ostalo mi je da unesem koliko kila imamo. Ne ovo koliko po hektaru, znači rekao je 185 kila po hektaru. Dobro. I da vidimo koliko smo kilograma ukupno i nasuli. Ej, koliko smo nasuli kila? 250 smo nasuli, jel? Da, 10 tako. 250 kila, op. Evo. I to je to. Sada postavljamo AB liniju i krećemo sa setvom i ovdje. Evo, noćni radovi i dalje traju. Lakše je mnogo s navigacijom i naravno sa ovakvom sejalicom, kad ne moraš da razmišljaš o semenu ni o ničemu, ona ti bukvalno u gram javi kad slučajno nema semena i koliko ima. Pratim da slučajno ovdje ne zaguši, pošto ovdje idem sporije, pošto je ovdje baš bilo, Rajko je to jednom pretanjiro, ali je baš bilo mase. Tu je kukuruz bio dobar. Ja mislim da je tu bilo preko 6 tona po jutru. Tako da nije baš ravno da može da se ide kako treba, nek idem eto sporije, nekih 9-10 na sat, kako u kom delu. Imamo još imamo tu možda još jutro jedno i to bi bilo to za večeras, koliko ja znam, ako Rajko još nije neku njivu namerio, ali ja mislim da je to to. Evo, gotovo prvi dan, evo ostali smo do 11 sati, ne znam i da li me vidite, ne vidite, čekajte vidite, evo ga malo da upali svetlo. Šta da vam kažem, mašina je fantastična. Za sad ti neki prvi utisci su, nemam reči, znači nema uopšte, ne možeš ni najmanju manu da nađeš. Uglavnom radi super, nismo nikakvih problema imali. Imali smo problema s navigacijom, vidjeli ste kad je nestao signal, ovo ostalo sve super radilo. Uglavnom toliko za ovaj klip, dosta je za prvi dan setve. Vidjet ćemo se ponovo što se tiče setve. Hvala vam na gledanju, obavezno delite moje video snimke
Ako niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte lajkove, komentare. Vidimo se u sljedećem klipu, pozdrav!